When was the first time you watched Robin Tamang live? This was very strange. It was very random. I was very small, maybe probably like कति 12-13 वर्ष टाइप्सको होइन. अनि it was the Nepali New Year के. अनि फ्यामिलीसँग हामीहरू यतिकै डिनर खान जाने भनेर सानेपातिर, I don't remember which restaurant, but I remember सानेपा एरियातिर थियो के. अनि it was a restaurant हामी गइराख्ने खाले whatever. अनि त्यहाँ गएको थियो अनि एन्ट्री फी छ राईको कुरा गऱ्यो, ब्यान्ड बजाइरहेको छ यताउति भन्ने होइन. अल्सो लाइक ओके ल ल रमाइलो हुन्छ खाले. अनि गेट टिकटमा लियो अनि देन वी वेन्ट इन साइड एन्ड आई सी दिस डुड लाइक हुन्छ नि प्लेइङ एन्ड लाइक he's just screaming and he's having a good time. That was the first time I experienced like rock live के. म त एकैछिन त्यो छिर्ने बित्तिकै एकछिन उभिएर हेरेको हेरे भयो क्या, लाइक वाट इज गोइङ अन खाले. आई नेभर सिन एनिथिङ लाइक द्याट बिफोर. पछि आई वाज जस्ट हुक्ड. Okay. And then I looked him up and I started listening to his songs. But this was like so long ago. But good times. When was the last time? When was the first time you saw him live? I saw him when they opened for Bryan Adams, Nepal. This was 13 years ago, almost. Damn. I mean, the whole thing would have been crazy. अनि फेरि त्यो I don't know, it was just the scale of it हो कि time हो कि के हो होइन, because eventually 2011 is not that long ago नि त. Because Robin Tamang or 1974 AD on their own would have big shows at that point of time already होइन. तर this was a Bryan Adams concert when 1974 AD Robin Tamang, they were in the same lineup opening के. अनि त्यसपछि we had Bryan Adams come in होइन. So that was like an incredible show के. Just I knew his music before, I know, but then I'd never seen the personality before on stage. I know. He was something else. That guy was crazy, man. Insane performer. Right. It's sad to lose a gem, but yeah. All right, let's start. Namaste and welcome to Tinta Kura. This is our 5th episode. Himal Dai, please kick us off. All right. So the first thing we're going to talk about today is cooperatives. So नेपालमा हामीले पहिला पनि अरू कुनै कन्टेक्स्टमा चाहिँ सहकारीहरूको कुरा गरेका छौँ. अन हाई इन्ट्रेस्ट लेन्डिङको केसेसहरूमा सहकारी कसरी इन द पिक्चर आएको छ भनेर. तर इन द लास्ट कपाल अफ विक्स एन्ड आई थिङ्क द लास्ट 2 months or so सहकारीहरूको स्क्याम्सहरू बाहिर आइरहेछ फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस. अनलाइन खबर हेज डन अ सिरिज अन दिस, सहकारीहरूमा समस्या भनेर. नाम सहकारीहरूको फरक सहकारीहरूको नाम पनि त्यसमा हामीले मेन्सन गर्छौँ इफ वी रन इन टु एनी अफ द स्टोरिज गोइङ अन. बट देन देयर इज अ सिरिज विच वी लिङ्क टु, जसमा चाहिँ युल सी हाउ डिफ्रेन्ट कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन्स इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस अक्रस द कन्ट्री. एउटा मोरङको सहकारीको केस छ, एउटा चाहिँ ललितपुरमा भएको सहकारीको केस छ होइन. सो प्रब्लम चाहिँ के भइरहेछ भने सहकारीहरूमा 2-3 किसिमको कुराहरू प्रब्लम्सहरू चाहिँ एकदम कमनली देखिया छ. सहकारीहरूको प्रब्लम चाहिँ के भइरहेछ भने झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो मिडल, इट्स इन द मिडल नि त. इट्स नट रियली ट्रिटेड एज अ ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन बट देन इट्स अल्सो ट्रिटेड एज अ ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन. अनि अलिकति गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि एक्सेस टु फाइनेन्सलाई फेसिलिटेट गरिरहेछ भन्ने हिसाबले धेरै एन्करेज गरे भएर इट ग्रु अल ओभर द प्लेस. अनि फर अ लट अफ पिपल दिस एन्डेड अप बिइङ अ वे टु इजिली एक्सेस क्यापिटल होइन. अनि इन द पास्ट अल्सो दिस हेज लेड टु भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड स्क्यान्डल्स. 2 of them प्रोमिनेन्टली बिइङ एउटा ओरिएन्टलको इस्यु भएको थियो हाउसिङको लागि इन्भेस्ट गरेर पैसाको कुरामा लिएर. अनि यो सिभिल कोअपरेटिभको पनि त्यही कुरा भएको थियो. यो सिभिल ग्रुपकै नै द ओनर ऱ्यान इन्टु अ बिग प्रब्लम होइन, थ्रु अब धेरै कुराहरू अनकभर भएको थियो. अनि नयाँ स्टोरिजमा पनि वेयर हियरिङ सिमिलर थिङ्स. सो इट लुक्स लाइक देयर इज अ प्याटर्न टु दिस. किनभने गभर्नेन्समा चाहिँ सहकारीहरूमा सबैमा प्रब्लम देखिया रहेछ कि. अब जस्तै मान्छेहरूले प्राइभेट बिजनेस जसरी चलाउने सहकारी, द आइडिया अफ इट इज अ ग्रुप अफ पिपल कम टुगेदर टु पुल देयर क्यापिटल एन्ड टु प्रोभाइड सर्भिसेस टु अदर पिपल्स क्यापिटल एज वेल. जहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भिसेस पुग्न गाह्रो भएको छ त्यहाँ चाहिँ यसले एउटा सिस्टमेटिक वे अफ ट्रान्ज्याक्सन्स इन्ट्रोड्युस गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सहकारी एन्करेज गरे हो नि त. अनि त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ के भएछ भने फर द बिजनेस कम्युनिटी मेनी पिपल स्टार्टेड ट्रिटिङ दिस एज सोर्ट अफ देयर पर्सनल पर्स. अनि द्याट
स्टार्टेड क्रिएटिङ प्रब्लम्स होइन. अब केस इन पोइन्ट यो मैले नजिकबाट देखेको पनि सहकारी भएको भएर आई स्टार्ट अफ विथ one of the stories that is a part of the series that online cover has covered. This is Sumeru Cooperative होइन. Sumeru Cooperative को बारेमा धेरैले नसुने भए पनि Sumeru Hospital is something quite prominent. तापाखेलमा they have a pretty big hospital, Gem School नजिकै, अनि City Hospital भनेर पुलचोकमा पनि छ होइन. अनि यो सहकारीको चाहिँ मेन थिम चाहिँ के देखियो भने there's one guy who's the president of the cooperative institution, भरत महर्जन हो क्यारे नाम. अनि त्यसपछि he runs this group, basically he's calling it Sumeru Samoa भनेर. It's registered as a group होइन. So registered भन्दा पनि it's run as a group. अनि त्यसमा चाहिँ different businessesहरू छ जो चाहिँ सहकारी पनि इन्भेस्टर छ. He is himself a private investor in these businesses होइन. So Sumeru Hospital पनि it's owned by the सहकारी but it's also heavily owned by the individual directly. So that's also आफ्नो मन लाग्यो बिजनेसमा. अब कर्पोरेट फाइनेन्समा ट्रेडिसनली यसलाई एम्पायर बिल्डिङ भन्छ. You want to own something. So just because you want to own something, you use the capital that other people have in a risky enough way or a suboptimal way so that you can be the boss of a business that you like to run. Right? Like, yeah. That is what's happening here, right? He has a hospital, he has 2 colleges that he's invested in, horse riding facilities, horse riding facilities, profitability for investors in a cooperative. I don't know how exactly that works. There's a resort in the works. यो सब हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ 10-11 अर्ब चाहिँ घोटाला भइसक्यो रहेछ कि ओभर टाइम. सेभिङ गरे मान्छेहरूको पैसा चाहिँ सहकारीबाट निस्किया छ होइन. अनि त्यसपछि यो सहकारी एन्टायरली भरत महर्जन र भरत महर्जनको फ्यामिलीले चाहिँ रन गरिरहेछ इन की पोजिसन्स. सो फ्यामिली नै छ की पोजिसन्समा. अनि क्रेडिट पनि एक्सटेन्ड भइरहेछ आफ्नै बिजनेसेसलाई. अनि त्यसपछि त्यो पैसा कसरी मोबिलाइज भइरहेछ भनेर ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन. अनि आफूलाई बेनिफिट हुने गरी बिजनेसेसहरूमा मोबिलाइज गरिरहेछ. एन्ड द्याट हेज बिकम अ प्रब्लम. सो सेभर्सहरूले गएर ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि पैसा छैन. बट देन यु लुक एट हिज वेल्थ एन्ड टन्न पैसा छ होइन. बट देन सिन्स दिज आर पर्सनल एसेट्स, अल्दो दिज एसेट्स आर क्वाइट सब्सटेन्सियल, त्यो एसेट्सलाई लिएर आएर फिर्ता लिएर आएर सेभर्सलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने पोसिबिलिटी सबै केसेसमा हुँदैन. एन्ड द्याट बिकम्स अ प्रब्लम. एन्ड वाइ त्यो एसेट फिर्ता ल्याउने यताउति कुरा आयो भने हिम एन्ड हिज फ्यामिली हेभ एफ्ड अफ टु द युके अपेरेन्टली. सो दे आर नट इभन अराउन्ड होइन. So this is one story. And there are a bunch of other stories, but then the theme is bad governance, overall control, bad credit. अनि कतिवटा एउटा सहकारीको मैले स्टोरी पढिरहेको थिएँ जहाँ चाहिँ 2-3टा मेजर कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट क्रेडिट लिएर युज गराएर रहेछ. त्यो क्रेडिट पनि ब्याडली युज भएको छ. सो अन टप अफ द्याट त्यो ब्याङ्किङ सिस्टममै पनि लङ टर्म इफेक्ट्स पर्न सक्ने चाहिँ यो सहकारीहरूको फलआउटबाट चाहिँ वी माइट एन्ड अप सिइङ द्याट एज वेल. सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ डिजास्ट्रस सिनारियो. सहकारीहरूको के लाइक रेगुलेटरी बडी अर लाइक पोलिसिजहरू केही पनि त्यस्तो छैन इन केस? सो सहकारीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ नि त. डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको मोनिटरिङ अनि रेगुलेसन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको उसमा पर्छ. सहकारीहरू चाहिँ पर्दैन. आई थिङ्क डिभिजन सहकारी कार्यालय भनेर हुन्छ होइन. सो इट्स अ रिजनल एन्टिटी जसले चाहिँ मोनिटर गर्छ. अनि रिसेन्टली आइ एम नट इन्टायरली स्योर अबाउट दिस, तर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सहकारीहरूलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मातहतमा लिएर आएर अलिकति राम्ररी मोनिटरिङ गर्ने भनेर चाहिँ भने हो. आई एम नट स्योर वेयर एक्ज्याक्टली द्याट इज. बट देन इग्नोरिङ वाट इज ह्यापन्ड इन द लास्ट 1 year, इट वाज नट रेगुलेटेड टु द एक्सटेन्ट एज अ ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन. सो गभर्मेन्टले प्रमोट गरिरहेको थियो, एन्टिटिजहरू थियो, तर अलिकति प्रब्लमेटिक नै थियो, ग्रे एरियामै थियो सहकारीहरूको गभर्नेन्स चाहिँ. Okay. And that clearly explains how this situation is coming into play. तर हामीले अलिकति zoom out गरेर like banking as a whole in Nepal हेऱ्यो भने पनि on a larger scale also, like do you think it like resembles? Because on a larger scale also like private banks are hugely are kind of owned by these big business houses. And there was the loans that are taken out by these, and there was again like these banks are publicly traded, and the loans that are majority loans that are taken out by these banks are again the same business houses. So त्यो चाहिँ अलिकति ब्याङ्क्सहरूको केसमा चाहिँ इट हेज टु बी अ लिटल मोर सिक्लिकल होइन. बिकज प्रोमोटर्स अफ अ ब्याङ्क आर नट अलाउड टु बोरो फ्रम द ब्याङ्क फर इक्जाम्पल होइन. त्यो ब्याङ्कमा त्यो लेभलको रेगुलेसन चाहिँ हुन्छ, क्रस बोरोइङ भइरहेको हुन्छ. यस एक्ज्याक्टली. सो द्याट्स हाउ दे गेट अराउन्ड इट. बिकज इफ एभ्रीबडी इज फ्रेन्ड्स यु क्यान सोर्ट अफ क्रिएट द्याट फ्रेमवर्क. तर ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ सर्टन लेभल अफ रिस्क एसेसमेन्ट, सर्टन लेभल अफ पोर्टफोलियो कसरी म्यानेज गर्ने, कति एक्सटेन्डसम्म लोन एक्सटेन्ड गर्ने, त्यो सब कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी रेगुलेटेड हुन्छ होइन. सहकारीको हकमा चाहिँ के हो भने सहकारीको आइडिया नै वी गेट टुगेदर एन्ड क्रिएट अ फाइनेन्सिङ पुल फर अस, राइट.
सो द ब्युटी अफ द मोडल इज एउटा आइडियल केसमा गाउँमा 15जना किसानले मिलेर सहकारी खोला छ भने चाहिँ त्यो 15जना किसानले अरू 25जना किसानलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने गरी उनीहरूको फाइनेन्सेस ह्यान्डल गर्नले एउटा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिन सक्छ, एउटा कमन मार्केट एक्सेसहरू फेसिलिटेट गर्न सक्छ। अनि भोलिको दिनमा चाहिँ त्यही ग्रुपभित्रबाट किसानहरूलाई कर्जा चाहियो, यताउति चाहियो बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्नलाई भने त्यसको लागि पनि त्यो प्रोसेस फेसिलिटेट हुन्छ भनेर क्रिएट गरेर एन्टिटी हो। सो एज एन आइडिया त्यो रुरल सेटिङमा इभ्यालुएट गऱ्यो भने इट लुक्स लाइक इट्स समथिङ द्याट माइट वर्क, but then when you've got people with sort of different kind of business ambitions coming into play and working in that space, and they sort of start exercising their interests, hospital kholne aba medical college kholne bhanera, not necessarily negative cash flow businesses, but then is that necessary? Does it fall within the parameters of how much risk these savers are willing to take? किनभने सहकारीमा पैसा हाल्ने मान्छेहरू भनेको अब जस्तै म काठमाडौँमा मोमो खान जाँदा यताउति जाँदाखेरि नोटिस गर्थेँ सानो पसलहरूमा सहकारीले मान्छे पठाएर हुन्थ्यो कि सानो सहकारी हुन्थ्यो अनि डिपोजिट गर्न जानै नि पर्दैन, सहकारीसँग अग्रिमेन्ट हुन्थ्यो दिनको 50 रुपियाँ डिपोजिट गर्ने भनेर। सो एभ्री डे समबडी सोज अप, यु गिभ देम 50 रुपियाँ, दे गो, होइन त्यो पैसा अक्युमुलेट भइरहेको छ। सो देयर ट्रिटिङ इट एज अ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनमा त मान्छेहरूको फेथ एकदम धेरै छ नि त, ब्याङ्कमा हाले पैसा केही हुँदैन भने लेभलको फेथमा सहकारीमा पैसा हाल्छ ब्याज बढी आउँछ भनेर। अनि त्यसको यो लेभलमा मिसट्रिटमेन्ट हुनु चाहिँ द्याट इज क्वाइट रिस्की। sad as well because like this is like the के भन्ने अलिकति bottom of the pyramid पर्ने मान्छेहरू who like are more prone and more vulnerable to these kind of schemes हरू पनि के। And again like you said हुन्छ नि the institutional trust चाहिँ people in Nepal I think they just like kind of भइहाल्छ नि खालेको ट्रस्ट छ नि त, असेसमेन्टहरू यताउति नगरिकन at that point the people don't के हो। अनि अब नेपालमा त्यो लेभलमा चाहिँ स्क्याम भएको युनिटी पछि युनिटीको केसमा चाहिँ इट वाज अ लिटल बिट प्रब्लमेटिक। यही युनिटी वाज प्रिटी मच अन दिस लाइन। तर इन्डियामा हामीले देखेको चाहिँ यो केसको लाइक प्राइम एक्जाम्पल भनेको सहारा हो, होइन? इफ यु ग्रो अप इन द टाइम द्याट आई डिड, सहारा वाज एभ्रिवेयर, होइन? यु स सहाराको टिभी च्यानल पनि छ, एन्ड इफ यु वाच क्रिकेट ग्रोइङ अप द्याट वाज द इन्डियन टिम, होइन? सहारा भनेर। सो इट्स अ ब्रान्ड द्याट अल अफ अस न्यू। अनि सहारा एयरलाइन भनेर पनि एयर सहारा हो कि सहारा एयरलाइन भनेर खोलाएको थियो। दे ह्याड अ सिटी सहारा सिटी भनेर एम्पी भ्यालीमा अपेरेन्टली इन्डियामा। अनि अब दिस इज अ भेरी एक्सेसिबल स्टोरी, होइन? बिग ब्याड बोय बिलियनर्स हो कि के भनेर सो छ नेटफ्लिक्समा, हि इज वान अफ द पिपल कभर्ड आई थिङ्क। Yeah, so that was basically him, होइन? Subrata Roy was, his thought was poor like cater गरेर they were selling schemes, होइन? पैसा यति टाइममा डबल हुन्छ भनेर स्किमै बेचिरहेको थियो त्यो त। दिस वाज द भेरी बटम अफ द पिरामिड द्याट वाज गेटिङ अफेक्टेड। अनि त्यो लेभलमै अपरेट गरेर त युनिटी थियो होला नेपालमा, द्याट वाज अ बिग फल आउट। युनिटीको पनि त्यही किसिमको स्टोरिजहरू सुन्नमा आएको थियो नि त, मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्ने अनि त्यसपछि नेटवर्क मार्केटिङ भनेर दुनियाँ गरेर। अनि द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ग्रे एरिया। यो सहकारीको केसमा चाहिँ I'm still not going to discard the idea entirely because like we talked about earlier, the way it was envisioned for sort of a collaborative effort from low income individuals or farmers for that matter, होइन? त्यो ग्रुपलाई सपोर्ट हुने खालको फ्रेमवर्क त हो, होइन? मै पनि नेपालमा मेरो गाउँमा चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा वेभ देखाएको थिएँ जहाँ चाहिँ सहकारी पसलहरू हुन्थ्यो क्या, सहकारीले पसल चलाउँथ्यो अनि सहकारीले चाहिँ लोकल प्रड्युस बेच्थ्यो क्या। सो बेसिकली वाट दे वर डुइङ वाज इट वाज अ भेरी स्मल एफर्ट। सबलाई त्यो बेच्न बजार एक्सेस गाह्रो भइरहेको भएर सहकारी वाज बेसिकली डुइङ दिस थिङ। सेभिङ्स पनि गर्न मिल्यो, अनि त्यसपछि सहकारीले फेसिलिटी चलाएर त्यो कुराहरूलाई मार्केटमा लिएर जाने, रिटेलर्सहरूसँग कि त अलिकति ठुलो बजारमा गएर सामान पुऱ्याउने, लोकली बेच्ने खालको कुराहरू फेसिलिटेट गरिरहेको थियो त्यहाँ बसेर। अनि त्यसपछि त्यो ट्रान्ज्याक्सन पनि उसले फेसिलिटेट गरिरहेको थियो। इन द्याट सेन्स इट्स नट नेसेसरीली अ ब्याड आइडिया, होइन? बट देन जुन काठमाडौँमा हामीले सहकारीहरू देख्न थाल्यौँ नि, जहाँ चाहिँ द अब्जेक्टिभ वाज एक्सेस टु फाइनेन्स। काठमाडौँ वाज नट पर्टिकुलरली अ प्लेस विथ प्रब्लम्स विथ एक्सेस टु फाइनेन्स। मान्छेहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट्स थिएन होला, बट देन इट्स नट द्याट दे कुडन्ट, होइन? सो मेबी इट वुड हेभ बिन बेटर डेल्ट विथ अदर वेज अफ इन्टरभेन्सन टु गेट पिपल टु गो टु ब्याङ्क्स एन्ड ह्याभ द्याट ट्रान्ज्याक्सन्स फ्लो थ्रु प्रपर इन्स्टिट्युसन्स, होइन? सो एक्सेसमा चाहिँ सहकारीले कतिको कन्ट्रिब्युट गर्यो आइ एम नट भेरी स्योर, बट देन हायर इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने भएर द वे these individuals who were in control of these institutions could exploit and take advantage of these sort of naive investors in a certain way. अनि त्यसपछि पैसालाई आफ्नो हिसाबले मोबिलाइज गर्नलाई अब हस्पिटल यताउति दिएपछि सहकारीको मान्छेलाई पनि राम्रो ठाउँमा लगानी गरे जस्तो फिल हुन्छ, होइन? बट देन द पोइन्ट इज इट्स रिस्की, होइन? इट्स अ लट अफ मनी
and then how long does it take for you to see your money back and all of that. The key is diversification, right? If you have a lot of people investing in you and then it's their life savings, the key is diversifying. It's not finding the most profitable business. And that's not what they're doing, clearly. About horse riding, come on, man. Interesting. What do you see a solution to this, though? It's problematic. Ab solution ठ्याक्कै के भन्दा पनि I think it has to start with looking at these institutions properly first, होइन? अब one of the things that helps get through this is independent audits. तर that is something where we've messed up gloriously जस्तो लाग्छ मलाई, because we don't really audit firms. सरकारी फुल अडिट पऱ्यो भने डिटेलमा हेर्छ भन्ने हो, नत्र इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर्सहरूले त्यस्तो क्लोजली हेरेर इन्भेस्टमेन्ट कन्फ्लिक्ट्सहरू त्यसरी मेलो आउट गरा छैन. राष्ट्र ब्याङ्कको पनि रिसोर्सेस कतिको छ टु मोनिटर अल दिज इन्स्टिट्युसन्स, बिकज दे आर ह्युज इन नम्बर्स, होइन? धेरै नै छन् त. सो आई थिङ्क वान अफ द थिङ्स वुड बी टु स्टार्ट लुकिङ एट वाट दे आर डुइङ. अलिकति प्रोभिजन्सहरू अन वाट दे क्यान इन्भेस्ट इन, वाट दे कान्ट, के एक्सक्लुड गर्ने, दोज थिङ्स निड टु बी क्लियर, होइन? अनि गभर्नेन्समा पनि अब हाउ मच अफ इट, बिकज इट्स नट अ फ्यामिली बिजनेस वान्स युआर टेकिङ डिपोजिट्स, होइन? सो हाउ मच अफ इट क्यान बी कन्ट्रोल बाई द सेम फ्यामिली, कतिको डाइभर्सिटी चाहिने. बेसिकली दिस इज द बिग पिक्चर प्रब्लम इज गभर्नेन्स. Once you start by solving the governance problem and getting enough independence and diverse voices on the board, you can start seeing a little bit more action जस्तो लाग्छ. त्यसपछि त अब it depends on what the next problem is. But I think like Nepal, like you said, there's a lot of your सहकारीहरू के. I see when the people see हुन्छ नि, oh ल यो मान्छेले चाहिँ यो सहकारी खोलेर चाहिँ is making like big money. So then like Nepal has this trend that everybody like jumps onto it. So there's a lot of like small. You know, we're taking a case of a bigger सहकारी, so this is like हुन्छ नि towards downturn खाली, and there was we see messy things happening, you know. But there's still like smaller सहकारीहरू that keep doing these things on lower radar हुन्छ नि. उनीहरूले obviously like for personal gains, like kind of see यस्तो गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ, यस्तो गरेर चाहिँ यो गर्न सकिन्छ. And a lot of people go into this with an intent to like misuse the capital खाले के. They seem like this is like the यहाँबाट चाहिँ capital मैले gain गर्न सक्छु र यतातिर ल्याउन सक्छु, rather than like the initiative that like it's actually for हुन्छ नि, the corporate जुन चाहिँ like people come together and they do business together. That makes a lot of sense. That was basically the idea. तर नेपालमा चाहिँ whenever you see anybody doing well, people just anything that can like हुन्छ नि, any way that can make money, people just like kind of take that route जस्तो लाग्छ क्या. You see सहकारी every other गल्लीमा, every other रोडमा कुनै न कुनै. And I think like whatever you say about governance and about like majority त्यो कसरी त्यो I think stakeholder के भन्ने त्यो control के. You talked about same family, but I think also like personally कसरी control गर्न मिल्ने, if there has to be like a there should be depositors like control दिने कुरादेखि लिएर, होइन? अनि त्यसपछि अब record keeping पनि, अब if you're running a banking institution, if you're issuing checks and people are depositing large amounts of money, all of this should go through a central system of some sort, होइन? अब एउटा चाहिँ अब ट्याक्सेसन रिपोर्टिङकै केसेसहरूमा समथिङ द्याट दे क्यान डु. अब आई डोन्ट नो हाउ फिजिबल इट इज, बट देन ब्याङ्किङ बिलिङ जस्तै इलेक्ट्रोनिक बिलिङ गऱ्यो भने चाहिँ यु हेभ टु मेक स्योर द्याट द सफ्टवेयर इज अप्रुभड, और यु क्यानट सोर्ट अफ मिसरिपोर्ट अर मेनिपुलेट भन्ने के सिस्टम छ, होइन? नेपालमा ट्याक्स अफिसकै पनि. मच सिम्पलर सोल्युसन इज टु सोर्ट अफ ह्याभ अल द ट्रान्ज्याक्सन्स फ्लो थ्रु some sort of a centralized framework where you've got all the records of depositors, कति deposit hold गरिरहेछ, कति transactions भइरहेछ, and then it doesn't have to be a government mandated software. The government can work through sort of APIs that plug into a centralized database where all of these records are kept in a certain way, होइन? त्यो भयो भने त्यो रिस्क थ्रेसोल्डहरू क्रस भयो, केही प्रब्लमेटिक कुराहरू भइरहेछ भने इट सोज अप, होइन? यु हेभ रेड फ्ल्याग्स कमिङ अप, यु क्यान स्पट दिज प्रब्लम्स अर्लियर बिफोर दे गेट टु सिरियस. You might not be able to spot it where the first loan is issued, but then when 30 different loans are being issued and 15 different businesses are being started, then you'll be able to flag it. Cash flow कहाँ भइरहेछ, कहाँ गइरहेछ पैसा भनेर. It's easy to track, होइन? At that point. So basically to bring it within the banking system and see, okay, पैसा कहाँबाट कहाँ फ्लो भइरहेछ, just to follow the money and see where the problem is. I think that would be a good start. अब अहिले चाहिँ the scary thing is banking systems को repercussion चाहिँ fully देखिसकेको छैन. अब how much exposure do banks have to these businesses and these institutions? That's the bigger problem. Yeah, well, right? I think that will slowly uncover बिस्तारै अब as the story goes on.
बिकज मैले झट्टै हेर्दाखेरि अब भरत महर्जनकै केसेसमा वाट दे आर सेइङ इज द मनी द्याट हि हेज इन पर्सनल एसेट्स नियरली कभर्स इट्स अलमोस्ट इनफ टु कभर द अमाउन्ट द्याट हेज बिन मिसयुज फ्रम द कोअपरेटिभ डिपोजिटर्स होइन द्याट सिम्स भेरी फिसी टु मी इफ यु गट अल द मनी अफ यर डिपोजिटर्स इन सेफ इनफ एसेट्स जुन अहिले लिक्विडेट गऱ्यो भने पैसा पुग्छ द्याट्स काइन्ड अफ स्केरी होइन पहिलो कुरा अर्को द आई सी इट टु वेज वान इट्स इन्भेस्टेड इन बिजनेसेस वेयर द भ्याल्यु इज retained quite well, but a more plausible explanation is that there's also quite a lot of debt in the businesses he has privately. होइन हेर्दा एसेट्स देख्या होला 4 करोडको सेयर होला इन सम रिजोर्ट अर समथिङ फर इक्जाम्पल तर त्यो 4 करोडको सेयर्स अरू त्यो 4 करोडको बिजनेसमा अर्को 4 करोडको क्रेडिट छ भने त यु डोन्ट नेसेसरीली हेभ नेट एसेट्स नि त अनि त्यो 4 करोड त ब्याङ्कको लस हो ब्याङ्कको एक्सपोजर हो भोलि लिक्विडेट गर्नु पऱ्यो केसेसहरू भयो अपरेसन्सहरू सटडाउन गर्नुपर्ने भयो टु लिक्विडेट दि एसेट्स द ब्याङ्क डजन्ट सी इट्स रिटर्न्स फर इक्जाम्पल होइन त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ ओभर टाइम प्रब्लम हुन थाल्यो देख्यो भने चाहिँ द्याट इज अ बिगर प्रब्लम अन सोर्ट अफ हाउ मच सिस्टेमिक एक्सपोजर देयर इज ब्याङ्किङ सिस्टमको अन दिस थिङ्स होइन इफ द्याट्स नट द केस मेबी कन्टेन होला इन्डिभिजुअली कन्टेन भयो रिलेटिभली म्यानेज गर्न सक्यो भने त मेबी इट वर्क्स आउट बट देन विल हेभ टु सी वेयर इट गोज I will keep following the story maybe. I will see how this turns out. Yeah. Alright, should we move on to our second Kura? Yes, let's do that. So second Kura, we bundled this together because I think this has been an episode after a bit of a gap, right? So there's a lot of things that have happened in politics. So we've just thought of some of the fun things that have happened. Yoda चाहिँ भागभण्डाको कुरा is super hilarious, right? Because we've had these people come out and talk about how I think Ishwar Pokhrel from MLA came out and said popular भएको मान्छेलाई नेता बनाएर पार्टी कहाँ बन्छ अमिताभ बच्चन पनि इलेक्सन लड्या जित्या हो पछि he realized it was not his thing so he gave up so यो स्वतन्त्र भनेर केही हुनेवाला छैन भनेर होइन you just look at these people and you're like you see what they do and you're like why do you think it's enough to be popular on social media and win elections because you're messing it up big time भनेर होइन the biggest thing that struck out so भागभण्डा कुरा त हामीले पहिला पनि गरेको छ how in many major positions you sort of have this thing where ल पार्टी यो भयो यतिवटा पोजिसन छ यतिवटा पार्टीमा भाग लगाउने पालो गर्ने यताउति भनेर this is extended to the Red Cross. Now Red Cross is a well-reputed organization in many parts of the world. Right? Many, not all, but many. होइन अलिकति करप्सनको स्क्यान्डल्सहरू यताउति भइरहेको हुन्छ यिनीहरूको पनि बेला बेला. I think in the US they had a big problem at some point on misuse of donations at some point होइन त्यो मिनी स्क्यान्डल्सहरू भइरहेको हुन्छ but in terms of reputation it's a well-regarded organization होइन in a war zone if somebody is wearing the Red Cross logo the understanding is you don't mess with them अनि त्यही भएर the red plus sign पहिला हस्पिटल्सहरूले चलाउँथ्यो एम्बुलेन्सेसहरूमा हुन्थ्यो and this was something that they fought over because there's a recognition and respect to it if everybody is using it people might start ignoring it and that will be a problem भनेर so त्यो खालको रेपुटेसन भएको अर्गनाइजेसन नेपालमा पनि छ obviously and they have been in a very weird situation for a very long time because they have no leadership. आई थिङ्क 3-4 वर्षदेखि संस्था रिन्यू पनि हुन पाएको छैन राम्ररी एनुअल जेनरल मिटिङ पनि भएको छैन होइन एन्ड दिस इज एन अर्गनाइजेसन द्याट गेट्स अ लट अफ फन्ड्स अनि रेड क्रस इज सिन एज अ रेप्युटेबल वे टु सेन्ड डोनेसन्स टु प्लेसेस अफेक्टेड बाई डिजास्टर्स बोथ नेचुरल एन्ड म्यान मेड होइन पोलिटिकल प्रब्लम्सहरूलाई पनि रेड क्रस इज सिन एज अ सेफ वे टु सेन्ड फन्ड्स एन्ड अल अफ द्याट नेपालमा चाहिँ कुरा नमिलेर किन रे भने माओवादी कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको कुरा मिलिरहेको छैन कि कसले लिड गर्ने भनेर होइन यो संस्थामा पोलिटिक्सको खासै केही ठाउँ छैन होइन यहाँबाट चुनाव जितेर केही हुने पनि होइन होइन तर पोलिटिक्स हेज गटन सो डिप इन्टु द माइन्ड्स अफ पिपल देयर द्याट पार्टीको बेसिसमा भागभण्डा भइरहेछ एन्ड द्याट इज क्रिएटेड दिस प्रब्लम वेयर अ रेप्युटेड अर्गनाइजेसन इज विदाउट लिडरसिप एन्ड विदाउट डिरेक्सन फर अ भेरी लङ टाइम नाउ. This is sad to see where how every single aspect of the Nepali society is just so politicized. अनि सबैमा चाहिँ एउटा हिस्सा चाहिने टाइपको हुन्छ नि सबै पार्टीहरूलाई चाहिने सबै मेजर पार्टिजहरूलाई चाहिने or like they can't move forward खाले हुन्छ नि and there's also this they always seem like they're fighting with each other but then also they're also always in this सँगै मिलौँ मिली बाटी खाम खाले के
in this हुन्छ नि. And I think that is the biggest threat that they see from these new parties. किनभने पहिला जति कुरा नमिले पनि प्रधानमन्त्री हुन नपाए पनि एउटा तरिकाले इन्फ्लुएन्स मेन्टेन त भइरहेकै हुन्छ. दे डोन्ट स्टेप अन द्याट नि. एउटा ट्रेन्ड देखिया छ नि, दे नेभर कन्टेस्ट इलेक्सन्स फ्रम द सेम प्लेस or not even that. If you look at where the bigger leaders stand for elections, प्रचण्डको क्षेत्रमा एमालेको कोही खतरा मान्छे आउँदैन उठ्दैन. It will always be somebody that's not it's somebody that's unlikely to win. जहिले पनि it's basically you can have these points, I will have these points. I think like even before the election starts, they sit down on a table and just decide. Okay, it just feels like that. Part is ours. I'm pretty sure that's how it happens. अनि कहिले कहिले हारे बेला पनि कता कता गरेर के पापड बेलेर फिर्ता ल्याउँछ हैन. अब उपेन्द्र यादव, we've talked about Upendra Yadav before. He lost the election. We were like, okay, finally this was a problem that these guys were not leaving हैन. Now the public has finally said okay, enough भनेर. हारे चुनाव पनि उता अब उसको पार्टीको मान्छे उपराष्ट्रपति भएर ठाउँ खाली भएर he is coming back in, he wins elections हैन. So जसो तसो त्यो खाने बाटो चाहिँ खुलिरहेको हुन्छ. हाम्रो त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ मेन्टेन हुन्छ भन्ने खालको के. अनि नेपाली politicians are basically like you always feel like they're dead and they're just like Undertaker guys like त्यही भने case in point, I have been reading stuff about Vidya Bhandari planning to come back into active politics. Let's not even get into the details of that, but like you said, you never really why हैन. अनि along the same lines यो नयाँ युनिभर्सिटी थियो एउटा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय भनेर जनकपुरमा हैन. त्यसमा पनि 6 महिना भयो रेगुलर क्लासेस भएको छैन किनभने टप म्यानेजमेन्ट छँदै छैन. पुरै टप म्यानेजमेन्ट छैन किनभने फर्स्टमा अपोइन्ट गरेको मान्छेहरूको टेन्यर सक्यो. अब सेकेन्ड राउन्ड अफ अपोइन्टमेन्ट्सलाई राजनीतिक भागभन्डा कुरा मिलाएको छैन. अब डिन कसको पार्टीलाई दिने, भिसी कसको पार्टीलाई दिने, रेजिस्ट्रार कसको पार्टीलाई दिने भनेर कुरा मिलाएको छैन. 6 महिनादेखि युनिभर्सिटी चलेकै छैन. स्टुडेन्ट्सहरू यतिकै अल्पत्र छन्. मलाई लाइक सबभन्दा चित्त नबुझ्ने आई थिङ्क एन्ड विल टक अबाउट दिस इन द लेटर पोइन्ट एज वेल. सबभन्दा चित्त नबुझ्ने चाहिँ हाउ अल मोस्ट गभर्मेन्ट कलेजेस एन्ड मोस्ट गभर्मेन्ट युनिभर्सिटिज हेभ जस्ट टर्न्ड इन्टु politics recruitment ground. This I realized when I went like हुन्छ नि हाम्रो नेपाल ल क्याम्पसमा त्यो एडमिसन गरौँ कि भनेर छिर्ने बित्तिकै I saw party offices first and the reception second. हुन्छ नि that is like what is going on, because our government like I think it does fall under the education ministry or whatever the ministry भित्रै पर्छ होला हैन. And then like obviously these guys are also assigned through parties or whatever. सो अहिले चाहिँ नेपालमा युनिभर्सिटिजहरूको अरेन्जमेन्ट के छ भने हरेक युनिभर्सिटी आफ्नै ऐनले बन्छ हैन. सो बेसिकली एभ्री युनिभर्सिटी इज गभर्न्ड बाई एन एक्ट फर इट्स सेल्फ. सो काठमाडौँ युनिभर्सिटी इज अन्डर काठमाडौँ युनिभर्सिटी ऐन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी इज अन्डर त्रिभुवन युनिभर्सिटी ऐन. अनि सबै युनिभर्सिटीहरूको फ्रेमवर्क चाहिँ कसरी गराएको छ भने प्रधानमन्त्री रिमेन्स द च्यान्सलर, अनि त्यसपछि there is a position, so there's the chancellor and this which the vice chancellor is appointed by the government. It's appointed by the Ministry of Education हरेक युनिभर्सिटीमा. So there are no private universities in Nepal at all हैन. त्यो प्राइभेट युनिभर्सिटी भन्ने फ्रेमवर्क एक्जिस्ट गर्दैन अहिलेसम्म. अब त्यसलाई पनि देयर इज बिन अ लट अफ लबिङ फ्रम इन्स्टिट्युसन्स. मै गएको जस्तै सेन्ट जेभियर्स पनि इट वान्टेड टु एक्सप्यान्ड इन्टु अ युनिभर्सिटी. लिगली इट्स भेरी मर्की. सो यु हेभ टु सेट इट अप एज अ गभर्मेन्ट रन युनिभर्सिटी एन्ड दे वर नट विलिङ टु गो थ्रु द्याट राउट अफ शिक्षा मन्त्रालयले भिसी नियुक्ति गर्ने, बिकज दे वान्ट गभर्नेन्स फ्रम देयर ओन fraternity basically. They want to run it the way they want to run it. So त्यही भएर सेन्ट जेभियर्सको that has been stuck forever. But then they've been trying to push that for a long time हैन. अनि त्यही भएर चाहिँ टप लिडरसिप चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्ति गर्छ. अनि त्यो लेभलमा पोलिटिक्स नहराएसम्म अब नथिङ्स गोना कम आउट अफ इट. तर अल्सो लाइक यो अपोइन्टमेन्टको केसमा क्या वेयर लाइक वी अल्सो टक्ड अबाउट भाग पण्डा एन्ड नाउ वी अल्सो टकिङ अबाउट लाइक अपोइन्टमेन्ट यताउति खालि होइन. इट्स लाइक वेन politics is run on not merit but on like favors हुन्छ नि. I do favors for you and you do favors for me. You will have to like pay back नि त. उनीहरूले कार्यकर्ताले केही गरिदियो राम्रो गरिदियो भने if you're getting their support to win elections you have to pay back in like हुन्छ नि putting them in position and putting their people in position or putting your own relatives in position. जबसम्म चाहिँ यो लेनदेन गरेर चाहिँ like the politics को थिङ घट्दैन when it's
purely on merit जबसम्म हुँदैन we will keep seeing these things happening के because like अब यो upper political circle बाट नै employee हुने भयो त the people that help the people who reach on that point you have to kind of pay back or like give अनि त्यसपछि त्यसले अरू प्रब्लम्स पनि लिएर आउँछ अब स्पेन्डिङमै फर इक्जाम्पल होइन अब युनिभर्सिटीको टप लिडरसिप नै अब पोलिटिकल फेभर्सको बेसिसमा नियुक्ति हुन थाल्यो भने त अब त्यो युनिभर्सिटीले केही कन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो भने त कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट्स अवार्ड गर्दाखेरि पनि कुन पार्टीको मान्छे कसलाई फेभर गर्ने त्यो ब्यालेन्स बनाउने भन्ने हुन्छ होइन सो वेन यु हेभ दिस जो बेनिफिसियरिजहरू छ जसको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसन चल्या हो सो इन्स्टिट्युसन चल्या बेसिकली फर द स्टुडेन्ट्स एन्ड एट द एन्ड अफ द डे फर द जेनरल पपुलेसन अनि सो दे गेन भेरी लिटल फ्रम इट एभ्रिबडी एल्स गेन्स क्वाइट अ लट फ्रम इट एन्ड द्याट इज एक्चुली क्वाइट क्लोज टु वाट वी एन्ड अप सिइङ इन मेनी केसेस अनि अब सो यु गट 2 layers अफ क्रेडेन्सियल्स होइन सो दुईवटा छ नि त सो एउटा भनेको चाहिँ अब हामीले एउटा लेभल अफ क्वालिफिकेसनको कुरा गऱ्यौँ होइन वी इनिसियली टक्ड अबाउट पार्टी सो पार्टीमा हुनु नै क्वालिफिकेसन हो त भन्ने क्वेसन आयो होइन देयर इज अ सेकेन्ड लेयर अफ क्वेसनिङ एज वेल जुन चाहिँ मैले अर्को आर्टिकल पढेको थिएँ अस्ति त्यसमा चाहिँ के भयो भने ल पार्टीभित्रकै मान्छे हाल्ने हो भने पार्टीभित्र पनि केही क्वालिफिकेसन चाहिन्छ अरे अपेरेन्टली होइन आई एम नट स्योर वेयर दिस कम्स फ्रम आइएम नट गोन अग्री अर डिसअग्री टु दिस बट देन पोलिटिसियन्स आर सेयिङ पार्टीभित्र पनि केही योग्यता चाहिन्छ नि त भनेर एन्ड देयर सेयिङ दिस बिकज प्रचण्डको ज्वाइँ वाज अपोइन्टेड द अर्थमन्त्री अफ वान अफ द के अरे प्रोभिन्सेस होइन अनि यो चाहिँ कोशी प्रदेशमा भएको होइन अनि दिस भेरी स्नार्की रिमार्क्स द्याट अदर पोलिटिसियन्स हेभ मेड क्या उहाँ त प्रचण्डको ज्वाइँ हो नि त्योभन्दा अरू क्षमता के चाहियो भन्ने खालको रिमार्क्सहरू पनि छ सो अपेरेन्टली इट्स नट जस्ट सो जस्ट लाइक वी आर्ग्यू अबाउट पोलिटिसियन्स नट ह्याभिङ क्रेडेन्सियल्स politicians also argue about other politicians not having the right credentials. At least we have something in common. Yes. So I think you can like basically map out Prachandako entire family tree and all his basically offsprings and everybody else which positions they are in whenever you can basically map the whole thing out. I can just read the byline. I just ठ्याक the byline भन्दा ठ्याक अगाडि नै न्युजको हेडलाइन पछि नै देयर इज दिस एक्जर्ट प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल राष्ट्रिय सदस्य छोरी रेणु भरतपुर महानगरको मेयर अर्को छोरी गङ्गा आफ्नै स्वकीय सचिव ज्वाइँ जीवन आचार्य कोशीको अर्थमन्त्री सो दिस इज अ पोलिटिकल पावर हाउस अन इट्स ओन होइन अनि उसको बेला पनि कन्ट्रोभर्सी भएको थियो नि अलिकति यो पिए अपोइन्टमेन्ट त नेपालमा बेसिकली भतिजो छोराछोरीलाई साइडमा राख्ने र पैसा दिने बाटो मात्रै भएको छ यु डोन्ट ह्याभ द्याट जसरी इन द अमेरिकन कन्टेक्स्ट र इभन इन द इन्डियन कन्टेक्स्ट टु अ लार्ज एक्सटेन्ट जुन यो प्रेसिडेन्टको प्राइम मिनिस्टरको चिफ अफ स्टाफ हो द्याट पर्सन म्यानेजेस द फ्लो अफ इन्फर्मेसन एन्ड डिसिजन मेकिङ फर द पर्सन इन पावर भन्ने त छैन बेसिकली त्यो पर्सनल असिस्टेन्टको हिसाबले फोन गरेर कुरा मिलाउनलाई कसलाई राख्ने भन्ने खालको सिचुएसन भएको भएर त्यो त मिसयुजडै छ होइन यो दिस हाई लेभल मिटिङ विथ द प्राइम मिनिस्टर एन्ड हिज डटर्स जस्ट सिटिङ देयर नाउ is she able to contribute anything more politically in that sense to facilitate the process or to facilitate the conversation with a counterpoint or an understanding of what other viewpoints might be or what issues they might run into? I don't know. Maybe she's extremely qualified and I have no idea, but I have my doubts. Right. Moving on. Yep. What else do we have on the agenda? Ani, this is just an update because when the president was sick and he was flown to Delhi for treatment, he got a lot of brownie points for coming back and saying मेरो उपचार खर्चमा आफै बिहोर्ने इच्छुक छु भनेर भन्नुभएको थियो हाम्रो राष्ट्रपतिले अनि हामीले पनि स्केप्टिकल हुँदै cautiously we were like this is a good move we've just heard news that the government basically paid for it so that was just noise. मलाई कहिले काहीँ you hear about like ओली भएको treatment, you hear about अरू सबैजनाको treatment, everybody like once they're in power, like any position, they always fly abroad to have like these big expensive bills and I think they'll be like
म अहिले पावरमा छु, अफिसमा बसिरहेको छु, एकचोटि फुल बडी चेकअप गराएर आउनु पर्यो, कि त केही मेरो हेल्थ इस्यु छ भने अपरेसन यही पालि नै गरिदिइहालौँ होइन, पछि अब पाउला नपाउला होइन, अहिले त बिल पनि राम्रै हस्पिटलमा गर्नु पाइन्छ भनेर. आई थिङ्क इट्स लाइक अ सिमिलर केस. एभ्रिबडी इज लाइक हुन्छ नि इन्सुरेन्स त त्यस्तै हो नेपालमा होइन, अलिकति राम्रो हस्पिटलमा गएर यसो उपचार चाहिँ गराउनु पऱ्यो है यति बेला मौका पाएको बेला. त्यही त इट्स अलमोस्ट लाइक इट्स देयर हेल्थ इन्सुरेन्स पोलिसी जस्तो कि एकचोटि ठ्याक्क गइहाल्यो भने सोर्ट आउट हुन्छ नि त भने जस्तो. इट्स अ नाइटमेयर. And I think with him, he's like, हुन्छ नि ल गरौँ न त गरौँ भनेर, but after he saw the bill, it was like 55 lakhs or something, right? Yeah. I think after he saw the bill, I was like, oh, maybe not. Maybe not. I don't know why, but then that was just noise. So we just have to mention that was noise so that nobody's still misled by what he said he wanted to do. I mean, we had our skepticisms when he became the president. He दुई तीनवटा बेसिक कुराहरू त भन्नुभएको थियो. बाटो जाम घटाएको छ भनेर चाहिँ देखाएको छु मैले न्युजमा. त्यो बाहेक अरू खासै त अब त्यस्तै हो. But yeah, I mean, you see clearly what's happening. So this is to be highlighted. Hypocrisy is to be highlighted. So it's cool. Yeah. All right. Should we move on to our Testro Kura or? Yes, I think I'm really looking forward to that. Oh, yes. So Amro, I don't know how long this has been out for because we've been looking into this for a while. Tara sub data aako thena, so we just didn't talk about it for a long time. But then 2021 ko census ko detailed information चाहिँ Central Bureau of Statistics ले उसमा हालिसकेको रहेछ, पोर्टलमा हालिसकेको रहेछ. And there are some interesting numbers that we ran into and that seemed quite interesting to us. So we just wanted to go over some of the numbers and talk about it. So what do we start with? First of all, let me start with something because we talked about universities and education. And this is a number that really baffled me. Only 6.6% of the population has completed a bachelor's degree or more in all these years. I think that is quite a number. That is that is alarming to some sense. That'll be like, because मलाई चाहिँ प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यु सी द लिट्रेसी रेट, अनि त्यो लिट्रेसी रेटमा आई थिङ्क 80% जति छ. या 80% on average, होइन, on average you see the literacy rate and you see actual educated rate के. I think like SLC सम्म त that's just basic education, त्यो त बोल्नु आउनु अलिकति मात्रै भनौँ न. But then the actual educated population, 6.6% is like, that's alarmingly low के. And then if you see the postgraduate, that's like 2%, like what should you get? त्यही त अलि लो नै हो, धेरै नै लो हो त्यो नम्बर. I was expecting that to be higher. Maybe I'm a little bit out of touch in that sense. But I'm not sure how many are pursuing. And also this excludes the percentage that's pursuing higher education, होइन? So that's one thing. But even if you sort of exclude that and look at it, because SLC भन्दा बढी पढेको पनि population कमै छ के. That's only about 21%. Again, that is also not very high. So education ko sense में the way we are looking at literacy rates, I don't think that's adequate. I think that's giving us a very misinformed picture, because this is the electorate. These are the people who are looking at these politicians, evaluating information, evaluating what they're saying. So I think this, to a certain extent, when education ko numbers in the big picture, this explains to an extent why we see the political numbers that we do, right? Because जुन level of critical analysis, world view को बारेमा पढ्नु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामी गर्छौं, त्यो चाहिँ does it come out adequately भन्ने कुरा के. हैन, किनभने अराउन्ड 21% मात्रै जस्तो हुन्छ भन्छ त एसएलसी भन्दा बढी सकाएको पनि. it's not good. Exactly. 21 भन्दा बढी. So basically the precise numbers are so higher education is about 6-7%, होइन? अनि त्यसपछि if you look at people who have completed intermediate education, so +2, A levels, whatever shape or form that's in, that's another 13% जस्तो. So 7 to 13, about 20% have done more than that. And SLC त्यो भन्दा बिचको bracket, it's about 10%, so it's about 30%. So 30% of the country has done more than class 10 को schooling, होइन?
and that is 70% of the population is not educated to that extent, and that is a problem. This is people 5 years and above. अब यसमा एउटा मात्रै correction चाहिँ, there's a large segment of the population that is the right age for being in that bracket, हैन, त्यो छुट्टै कुरा हो. But that excluded, still the numbers don't look that good. Well, also I think like the main problem with how like because people always talk about the literacy rate, okay? This problem, okay? And the way we measure literacy rate is as long as the people can write their own names. Like पढ्नु लेख्नु जान्छ भनेर, if they can read and write their own names, they're like considered literate, which again तपाईँले भने जस्तो हुन्छ नि, it's a huge gap, and like त्यो चाहिँ sometimes can be misleading, because like now politicians or whoever, like whenever they stand up, they can like use these numbers, okay? हाम्रो literacy rate त बढिरहेको छ. I mean like yes, but then like like people use misleading numbers हरू भयो के. I think we also need to kind of like reevaluate like literate people and educated people. Yes. No, that is important. That's important. अनि त्यो चाहिँ अलिकति surprising लाग्यो एउटा. अर्को चाहिँ, this was also something quite astounding. So normally नेपालको population right now is about 2.9 million, so around 2 करोड 91 लाख जस्तो छ population हैन. अनि tentative number of households हेर्यो भने चाहिँ average household size एउटा householdमा 4.37 individuals, so we have about 66 लाख household. यो 66 लाख householdमा 25% of these households have one member that is abroad, at least one member that's abroad, है. 23% of the households ma. Not just that, about 13 to 14% of households have somebody that is not at the house and is within the country but is not living together, basically. So this gives me two pieces of information. So एउटा कुरा चाहिँ, when people leave their homes, so this also counts for remote villages, हैन. When people leave their homes, I think they're choosing to go abroad. What this is telling me is that more people are choosing to leave home and go abroad than to leave home and go to a different city. So your internal opportunities go pani picture paint garcha yelle to an extent, right? Because mobility within the country is quite low, mancheharuko, but then outside the country that's quite high. 23% 66 lakh households ma, that's quite high. 66 lakh ko 23% is about 15-16 lakh. Damn. I know. So basically, so that's the number of people abroad. मान्छेहरु काम खोज्नु गाउँबाट काठमाडौँ, पोखरा, wherever big cities जानु भन्दाखेरि पनि they basically just going abroad. You know? That is one indicator. We could see that, like it is suggesting that this is not foolproof, हैन. But then the gap between internal absentees and outsiders, किनभने अब नेपालमा usually मान्छेहरु घर छोडेर अर्को ठाउँमा काम गर्ने भन्ने खालको attitude कम हुने भएर people live in close families. So even if you're living in your house, that doesn't show up, हैन. So त्यो कम होला कि त मान्छेहरु चाहिँ households are not separated होला, पुरा family नै गाउँबाट शहरमा move गर्यो भने it will not show up in this statistic, हैन. तर to an extent it might भन्ने कुरा हो. So त्यो number low भएर that could be one possible explanation. दुईटा explanation छ, like I said. एउटा चाहिँ households are moving entirely, that's one case. अर्को चाहिँ households have this thing where going abroad is a more preferable option. And I think a more obvious एउटा कुरा चाहिँ अब उ गरिराख्नु पर्ने चाहिँ, I mean the absent population that is living abroad, त्यो मध्ये चाहिँ 82.2% are male, which is expected, तर still like एकदमै drastic difference के. Within the country चाहिँ that distribution is not that big. It's about half and half. Almost half and half छ, हैन. अनि connected to the very same sort of situation, हैन. There was this news about Shram Swikriti. So tentatively I looked at, so 15-16 लाख जना बाहिर भएको त देखियो, हैन. This is members of the household, हैन. 15-16 लाख जना बाहिर भएको भन्दा पनि 15-16 लाखवटा household have people living abroad. So it's at least 15-16 लाख जना. हरेक household एकजना मात्रै बाहिर भएको भए, if every household has 2 members, that number can double very easily, हैन. Household size भनेको त on average दिएको कुरा न हो. अनि यसलाई चाहिँ अलिकति स्लाइस डाउन गरेर हेर्यो भने लास्ट इयर मात्रै अथवा यो आर्थिक वर्षमा जुन सकिनला छ, 7 लाख चान्चुनले श्रम स्वीकृति लिएको स्ट्याटिस्टिक छ. अनि 1 लाख चान्चुनले बाहिर, श्रम स्वीकृति इज बेसिकली बाहिर काम गर्न जानलाई
स्वीकृति लिएको अनि 1 लाख चान्चुनले चाहिँ बाहिर पढ्न जानलाई चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटर लिएको सो अराउन्ड 8 लाखजनाले चाहिँ बाहिर जानलाई केही किसिमको अथराइजेसन लिएको छन् होइन अनि जस्ट ब्याक अफ द एनभलप क्यालकुलेसन आई जस्ट लुक्ड एट द नम्बर अफ पिपल बिट्विन द एजेस अफ 20 and 40 होइन 20 वर्षभन्दा कमको मान्छे पनि बाहिर काम गर्न गएको छन् 40 वर्षभन्दा बढीको पनि जान्छन् बट देन आई एम जस्ट लुकिङ एट इन द सेन्स अफ प्रिडोमिनेन्टली कुन एज ग्रुपको मान्छे जान्छ आई एम जस्ट ट्राइङ टु गेट अ बल पार्क फिगर होइन सो द्याट इज अराउन्ड 44 लाख मेल्स एन्ड 49 लाख फिमेल्स होइन झन्डै झन्डै राउन्ड आउट गर्दाखेरि 1 करोड जस्तो भनौँ न सो 1 करोडभन्दा कम हुन्छ 90 लाख 94 लाख जस्तो हुन्छ बट देन सो या प्रिसाइजली 93 लाख हो तर अब इफ देयर आर पिपल गोइङ आउट लेट्स से आवर ब्र्याकेट इज अराउन्ड 1 करोड सो 1 करोड मान्छेमा अराउन्ड 8%ले चाहिँ 8% अफ द्याट नम्बर इज लुकिङ फर एन अथराइजेसन टु गो अब्रड द्याट इज अल्सो एन इन्डिकेटर द्याट पिपल आर नट looking at sort of opportunities or people don't think they have the right opportunities to grow within the country and that is an indicator of something. Again, these numbers are alarming के हामीले अघि कुरा गर्दै यो हेर्दाखेरि त्यही कुरा गर्दै थियो के यो डिसअपोइन्टिङ स्याडनिङ अलार्मिङ नम्बर्सहरूको त यो सेन्सेसमा कमी नै छैन के जति हेऱ्यो त्यति डिप्रेस्ड हुने खाले नम्बर्सहरू मात्रै देखिन्छ I think there are also good signs within the numbers होइन so these are so economically significant चाहिँ numbers यही थियो these are the things that I think were the most interesting in a way at least from an economic perspective on what the impact could be. And another thing was I think the marriage stats really shocked us. Oh yeah, that was shocking. So by 14 years, by the age of 14 about 10% of females get married. So about 10% of the females who are married, their first marriage is by the age of 14. For about 40%, the age is they're married by 17. 75% of them, the first marriage is by the age of 20. and another कुरा चाहिँ मलाई जुन यस्तो भइरहेको थियो नि सो मैले अर्को नोटिस गरेको थिएँ सो by the age of 10 to 14, around 10 to 10.2% of the females get married, whereas for men, it's just the age of 10 to 14, it's just 3%. Okay? Yes. So you can see that they're most probably getting married to much older men, because the curve is significantly men and women ko ekdam pass huncha ke. So even if you see a more substantial difference, you will see 15 to 17-year-old men or only 12% of the men get married between like 15 to 17, whereas the female number is like 30%. Okay? So the gap is really big. So you see like our younger females are being married to much older men, okay, at a very young age. And you see again is like bit scary. Oh yeah, the graph looks very skewed as a male or female graph. So it's actually it looks very different. By 20, which I think I think Nepal ma'am, I don't precisely recall what the legal age for marriage in Nepal is. And a lot of these people, so age at first marriage भनेर report गराएको छ. अब यो साइडमा धेरै डिटेल मेटाडेटा दिएको छैन when I was looking at it होइन. So I have not looked into exactly के भइरहेछ in these numbers. But then around it's around like 15 million जस्तो छ total number that they're looking at होइन. सो 15-16 मिलियनको नम्बरमा कुरा गरिरहेको छ सो भनेपछि यो चाहिँ अहिले लास्ट इयर कतिजनाको बिहा भयो भन्ने नम्बर होइन दिस इज मोर लाइक अहिले बिहा भइसक्यो मान्छेहरूलाई वेन हाउ ओल्ड वर यु वेन यु गट म्यारिड भनेर क्वेसन हो सो दिस अल्सो रिप्रेजेन्ट्स अ मच ओल्डर पपुलेसन होइन सो इफ यु लुकिङ एट पिपल इन द लेट 80s इफ दे गट म्यारिड वेन दे वर 16-17 द्याट डजन्ट सो अप I mean that shows up and it doesn't necessarily mean that अहिले पनि मान्छेको 14 वर्षमा बिहा भइरहेछ भन्ने होइन but then just looking at the size of these numbers like 75% of women who are married now they were married by the age of 20 and only 47% of the men were होइन so that was surprising indeed population अर्को चाहिँ यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु तपाईले हेर्नु भएको थियो त Yes, agriculture is still our mainstay apparently. I don't know how and why this is the thing. I think agriculture like I've been hoping that they did this. I was hoping that they did something with
कमर्सियल एग्रिकल्चर र सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चरलाई चाहिँ स्प्लिट गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड गिभ अस अ मच क्लियरर पिक्चर कि अब हामी स्कुल हुँदादेखि मोस्ट अफ द कन्ट्री वर्क्स इन एग्रिकल्चर आई थिङ्क 80% थियो क्यारे नम्बर झन्डै त्यो घटिरहेको छ अहिले पनि 64.8% जस्तो छ होइन इकोनोमिक एक्टिभिटी अब हाउ साइजेबल इज द्याट एक्टिभिटी इज द्याट एडिक्वेट फर देम अर नट केही किसिमको मेट्रिक इन द्याट डिरेक्सन वुड बी अ लट मोर हेल्पफुल इन सिइङ द ट्रु स्केल अफ द एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री इन नेपाल होइन आफैलाई नपुग्ने गरी खाना ग्रो गरिरहेको छ भने डु वी कन्सिडर द्याट एज अ प्रोफेसनल वर्किङ इन एग्रिकल्चर आई डोन्ट थिङ्क सो होइन बिकज नेपालमा अहिले पनि हेऱ्यो भने ल्यान्ड र हाउसिङ एक्सेस मान्छेहरूको राम्रै छ जस्तो देखिन्छ कि किनभने अबाउट 86% अफ पिपल ओभरअल नेपालभरि हेऱ्यो भने लिभ इन देयर ओन हाउस दे ओन द रेजिडेन्स द्याट दे लिभ इन सो इट्स नट so that's one of the positive statistics होइन so हाउसिङको हिसाबले चाहिँ we're not a country with problems in that domain so your homeless problem is not a thing that is sort of hurting us as much as in the West. I think the homeless problem is much more serious in the West where people are not able to afford housing, not able to afford renting housing units and they don't themselves own anything होइन नेपालमा चाहिँ अब 86% of households own their own residence भने that is quite a prosperous statistic होइन even in Bagmati where the renting is quite common the number is as high as 69% so only about 30% of the people rent where they stay so मोबिलिटीको हिसाबले डिप्रेसिङ लागे पनि हामीलाई अब मान्छेले काठमाडौँमा आएर घर किन्न सक्ने खालको मोबिलिटी चाहिँ नेपालमा जब्सहरूले अफर गर्न नसके पनि मान्छेहरूसँग आफ्नो रेजिडेन्स चाहिँ छ रहेछ द्याट्स समथिङ द्याट दिस रिभिल्स तर कन्सिडरिङ द्याट मोस्ट पिपल हेभ एक्सेस टु ल्यान्ड एन्ड प्रपर्टी अफ सम सोर्ट इन द विलेजेस एटलिस्ट त्यो एग्रिकल्चरले चाहिँ कतिको राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ इकोनोमिक एक्टिभिटी द्याट इज अ बिग क्वेसन स्टिल एक्ज्याक्टली द यो जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमी भयो नि होइन अब अहिले पनि त्यही 60 हाराहारीकै रेन्जमा यु सी द एक्टिभिटी एन्ड इट्स बिन द्याट वे फर लाइक डेकेज राइट बट देन द जिडिपी कन्ट्रिब्युसन फ्रम एग्रिकल्चर चाहिँ अहिले इट्स ओन्ली अराउन्ड 20% के 21.6% दिस इज एज अफ 2022 ओके सो you see 60-something% of the population being directly indirectly involved in agriculture whereas that contributes to a fairly smaller amount the comparison and then there's also like I think because a lot of gaonharuma चाहिँ everybody is engaged in agriculture but it's like for self consumption khale ke and it's not adequate for complete self consumption pani त्यो पनि problem छ so they're not able to sustain themselves with what they farm. So then they usually have a family member abroad who's sort of supplementing their agricultural activity. So your family ko main source of income is not agriculture. Although they are reported as being involved in agriculture, their main income source is remittance. So that sort of misrepresents this thing a little bit more. So यसलाई चाहिँ अलिकति क्ल्यारिफाई गऱ्यो भने बेटर हुन्थ्यो इन द सेन्सस डिजाइन जस्तो लाग्छ मलाई बिकज अझै मिसलिडिङ छ यो स्टेटिस्टिक लाइक यु सेड अन द 20% कन्ट्रिब्युसन इन द जिडिपी आई एम क्युरियस एज टु whether that includes नेपालबाट यो फुड ओइल एक्सपोर्ट हुन्छ नि इन्डियामा बिकज इन्डियाले yeah so then that is again if it includes that then that statistic is even more inflated because India le processed oils haruko import ban garecha cha or it's highly taxed from other countries. Nepal and India they have a historical agreement on export of food across the border, so there are major businesses in Nepal jale चाहिँ Indonesia लगायतको देशहरुबाट palm oil import गरेर नेपालमा processing गरेर India export गर्छ हैन. Surprisingly edible oils are one of the largest exports of Nepal and we don't grow much of it at all. Okay. So we're sort of this processing hub because of these lack of these import restrictions from India, and if that includes because technically that's an agricultural produce, so if that is included because that's our biggest export, how much are we actually generating? They mention agriculture, forestry and fishing, so I'm just guessing that falls under it. I would be skeptical. Production how much of it is consumed because your consumption numbers don't show up directly in the bigger statistics. The people that you talked about, that doesn't fall as a part of the reporting. If they're growing very little and they're consuming it themselves, we don't see that. So you refine. I think that's a big data gap that we have. We don't really know how Nepali consumption is funded precisely. Over time, I think we'll have a better picture. But I'm curious to know how much of consumption is actually funded by remittance. Yeah. Remittance.
But another, I think, like interesting numbers are मलाई एकदम जहिले पनि लाग्ने भने, and I don't know how they manage to get all of this data, but it's the household अनि the household types they live in अनि the kind of fuel they use for cooking, all of these things. So okay. Super interesting लागेको थियो क्या, because this they visit and clearly ask basically. But this clearly kind of paints the picture of how Nepal is living के. कस्तो खालको छाना छ, कस्तो खालको डाउन छ. मलाई चाहिँ I think we've talked about this in previous episodes as well, how you have this climate activist clearly, you know, protesting for like stopping oil, which will directly impact the oil prices and all of those things. But then you have this completely other side where 51% of the households in Nepal still now they use firewood for cooking, you know. जहाँ चाहिँ जुन like there's still like huge parts of the world जहाँ चाहिँ gas नै available छैन, हैन. त्यही त अझै firewoodले बनाइराको छ. त्यो gas easily available गराउनु would be a huge progress, हैन. Exactly. Like this is such a divided world we live in के. Like the contrast is just like it's huge, shockingly huge हुन्छ नि. And like the pollution it creates, not just like external pollution with firewood say, and it's not just external pollution, but when you the firewood ले चाहिँ तपाईको घर भित्रै कुक गर्दाखेरि चाहिँ the internal त्यो fumes हरु जो हुन्छ नि, that's far more worse के. अनि नेपालमा त अनि we talked about it in a previous episode. I think Nepalma the big innovation was not moving to gas even. It was developing wood fire stove that released less smoke inside and had a lower impact on people's lungs basically. You know, that was the innovation that was being talked about like 12 years ago, not even that long ago, you know. And so त्यही इम्प्रुभमेन्ट गर्नै हामीलाई टाइम लागिरहेको छ. द्याट ट्रान्जेक्सन इज टेकिङ सच अ लङ टाइम टु डु इट फिजिबली भने transitioning out of that is a big deal, right? And wood is not necessarily a bad material, so we're not saying wood is harmful. It's renewable. It's in some cases, if you use the right kind of wood, it's sustainable, right? But then the sort of broader impact it has, like you said, internal ghar bhitreko mancheharko health lai affect hune and all of that needs to be sort of factored in, right? What's best भन्दाखेरि अनि फ्लोरिङ को पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. Okay. Flooring company, you have 46.2% of the houses that have mud flooring. I know. Okay. And then you have another 47.3% that have cement flooring. Yeah. How do you interpret this? You basically see like a divide. I would say half the country lives in slightly urban, semi-urban areas, and half the country lives in rural areas, sort of. I know. Practical terms, urban and rural त्यो भयो. And then you see cement tiles, that is 2.7% of the population, and you have your wooden planks of bamboo, that's like 2.2% of the population. So how I am looking at it is just like मैले चाहिँ कसरी पिक्चर गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ you have a huge, like almost half of the population living in villages, rural areas with the mud flooring. And then you have like your urban areas live गर्ने mostly middle class families, and then you have this ultra like हुन्छ नि well off people who have like tile flooring, tiles and all of that, and all of that. That's like 2.7% or all of those. That's true. Wooden plank ceramic tiles, sunny. You see that small percentage, and like you see the clear social divide in Nepali households. Yeah, that's an interesting way to look at it. Orko funny लागेको कुरा चाहिँ 5% of the population gets the major source of drinking water for about 5% of the population is jar or bottle. And only 22% people get water from like a tap or a piped source. So government bada कि त local services bada पानी पाउने population is about 22%. And that is also something that speaks to our public infrastructure utilities cases mein, most people are getting water from their own compound apparently, about 35%. Interesting. Yeah.
Your numbers are, if you guys are listening to us and if you're interested, you can just go to censusnepal.com and just like run through the numbers. They have a fairly Yeah. improved interface, or let's say. So it's easy to just like look around and like everything is in graphs. I'll also try to put some up here if possible. But yeah. Ani, before we wrap up, just on an interesting note on things that look nice, about 73% people have access to a smartphone within their households. Right? So that speaks to the access of information. Something we need to contrast this with is we have a lot of people with easy access to information but not enough education. So that sort of creates this need for us to sort of scrutinize misinformation to a new degree completely. But on the other side, it's a good sign that you can reach people quite easily all across the country, and that's something that's hopeful. I think the adoption of smartphone on your internet with all the new social media it's been pretty rapid in Nepal. Yeah. So if you're contrasting that with the internet access is around 37% or something like that. Yeah. So यो चाहिँ अब again I'm not sure if this is wired internet connectivity हो कि data access हो होइन, because if about 73% of the population has access to smartphones, I'm assuming they have access to data in one way or the other. I mean, it might not be convenient, cheap data access, but then they're connected in some ways. So I'm not sure how that reporting works. But then I think that's the promising takeaway from this number. And that's what I hope sort of gives us the next step on where things can go and how you can reach out to people. I think connecting everything we've talked about today, so closing it off with, we have like a large number of people who have access to smartphones and internet, and then you have very low number of people who are actually like educated, who can critically think and analyze the data or like the things that are being exposed to, and then you have politics and how it works on favors. So you put all of that together. It's a funny picture to have. All right. Exactly. All right. So you have something to recommend? Oh yes. So in the past couple of weeks, I came across this book. It's called Never Split the Difference by Chris Voss. So this guy used to be like the main hostage negotiator for FBI, and the way the book is written is so interesting. He starts off each episode, it's like a series. So he starts off like all the chapters with one of the incidents that happened. So it's like terroristly like kidnap goreko, or this is the situation that's happening, or there's a bank heist happening, who has hostages, and he starts off with that. Then he says how he used the negotiating techniques. Then he describes it in detail. And then towards the end, he describes how the same skills or the same techniques can be used in real life negotiation. It puts so many things in perspective, and you can use these negotiating skills in like your daily relationships, just like in your workplace, everywhere, just talking to people, to have a better understanding about the world. So I highly recommend reading Never Split the Difference. Is a very cool book. Nice. All right. I'll check it out. So we wrap up? Yes. Thank you so much for listening, and please like, share and subscribe to whatever we're trying to do, and we'll see you guys soon. Bye-bye. Bye-bye.